देखिले कौन लिखाई रिंग सेरेमनी ऑफ गौतमी एंड शोभन आमे सेठी जाइछु। रविवार दिन मु तरबर हेई मोर लाइव प्रोग्राम बंद कर देइथिली आ कहिथिली ना मोर गोटे जगह को जिबार अछि। एटा परा सेई जगह हेले गौतमी किए ए गौतमी परा मोर जीवन सरागर गोटे झियो। जीवन सराग मते जो विस्तीर्ण परिवार देइछि सेई परिवार रो ये जणे सदस्य। मोर रुचि आभिमुख्य जहा सहित खाप खाई जाए ता सहित मनटा मोर एकदम मिसी जाए। आउ ए झियो जनक गौतमी परिडा जे कि वर्तमान रो जणे आगधाड़ी रो सांबादिका से मोर आभिमुख्य को पसंद कले आ मु ताको व्यवहार रे अभिभूत हेली। तापर तो संपर्क गढ़ी उठे जहा साधारण कथा। आज तांकर निर्बंध थिला एबे जोटा कहउछन रिंग सेरेमनी आम बेले तो निर्बंध कहउतिलु। सेठिके आमे बाहरी गलु मु मो सान पुओ नाती आउ ये से तो कहिथिले तांकर भाउज मान को भी नेई की जिबाकू हेले छुट्टी बेले सब किए कुआडे तांको नेबी केमिति पुणी गोटिए गाड़ी रे आमे जत्ती की जिबू दीटा गाड़ी हेले पुणी दी जण पुओं को कहया को पड़िबो। जहा भी हो आमे सेठी पहुंची गलु आ खूब कम समय भितरे आसी गले ए निर्बंधर मुख्य दुई जण जो माने आजी छंदी हेई जिबे सारा जीवन पाई सेई मान को टिके शुभाशीष न देई मु केमती रही पारि थांती सेइथि पई तो जाईथिली। आ जाईकी मते बहुत भलो लागिला से दुहिंकर जोड़ी देखी मु कहली सतरे भगवान एई भली लोक मान को एकाठी करंती बोधे से माने सारा जीवन खुशी आनंद रे रहंतु एतिकी तो टिके प्रार्थना करिबी निश्चय। जाई पहुंची गलु आमे किंतु मन भितर टिके व्यस्तता रहउथला काहे कि ना पुअर गोटे काम थिला तेणु तांको सहित अल्प कथावार्ता हेई आमे बाहर जिबा को बसला बेलको से कहले माउसी जहा हेले भी खाई की जिबे सत कथा तो खाई देई के आसीबी आउ ता भितर पुणी जाई बाकी कार्यक्रम सब देखि देबी। बेस गहली थिला स्नेह प्रवण लोक मानकर कार्यक्रम रे एमती बोधे गहली टिके अधिका हुए हेले तांको परिवार मु काहा को चिन्हिनी सतरे केमिति भी चिन्हिबी कहिले से तो हठात आसी छंदी ही जाइछंती जेमती आपण माने बहुत मो सहित एबे छंदी ही जाइछंती से भी सेमती मो सहित छंदी ही जाइछंती। आ तांकर कार्यकलाप रे मु एते प्रभावित होई जाइछि जे तांकु सब बेले मने पकोउछि एटा तांकर पारिवारिक फोटो हेतिबो निश्चय। आ तांको पाखरे तांकरी रंगर पोशाक पिंदी आउ जो झियो एई जे धरि के आसुचंती मुजी दोड़ी को से निश्चय ही तांको भौणी हेतिबे हेई तो कार्यक्रम आरंभ होई गला। से माने परस्पर भितरे मुदी बदल करिवे नि जे हृदयटा को ही बदल करि देबे या हृदय ता पाखरे आ ता हृदय या पाखरे सेतिकी न हेले ए सारा जीवन रो बंधन अतुट केमति रहइबो। हां एई देखंतु म एबे एई जो बसी पड़ी की कोन प्रपोज करछंती गौतमी बसी पड़ीछंती ज्वाईं को सम्मुख रे एमती आंठू मारी बसी पड़िबारे ही फुटी उठे आंतरिकता आत्मीयता हेई से भी सेया करी फूल तोड़ा देलेनी। आउ ए सब जो फोटो उठेले आजिकली जो गोटे फोटो शूट कार्यक्रम चालुची एते सुंदर सुंदर फोटो ए सुंदर जोड़ी रो आपण मान को केमती न बांटीबी सेथि पई किछि फोटो भी मु उठेई नै आस्थिली आ ताकू भी एठी शामिल कर देली। आ ये होचंती श्रीयुक्त सुधीर पंडा महाशय से किए कहिले से तो प्रतिदिन हर्ताकर्ता दैव विधाता। मु कहिथिली ना मो स्वामी सांबादिकता करथिले तांकर आंक सहित भी परिचय थिला। सुधीर बाबूंको संगे दीर्घ दिन देखा है कि मन भारी खुशी हे गला। से केवल झियो जा बाहाघर बेले मु तांकु देखिथिली तापरे आउ तांको सहित देखा हबार सुजोग मिली नथिला। मैडम को कथा पिलांको कथा टिके पचारी बुझी देली एई आम गाँ गाउली जेमती कहंतिनी टिके बहुत बहुत कहि देबे मैडम को पई टिके बहुत बहुत पठेई देली। आउ कोन कथा हेबी मु सांबादिक मानकर गपसप तो सब नियारा सामयिक परिस्थिति एबेकार पुनी सरगरम राजनीति तांको भितर चलिला। मु तो तरतर होउतिली पुओ तो बापांका आगे किछि कहि परिबोनी ना मते कहितिला बोऊ मु तते नेई जिबी आज रविवार अछि हेले मोर भी गोटे काम अछि आमे टिके जल्दी फेरी आसीबा। मु कहली अरे मोर जे गोटे काम करि दिए मु ता कथारे सब बेले सहायता करे से मते नेई जिबा को राजी हैला। मु जदी सेठी जाई ताकू डेरी करेबी ता कामटा बंद हे जिवो ना तेणु मो मन भीतर थिला केमती शीघ्र घर को
ଫେରିବା। ସେ ତାଙ୍କର ଗପ ଲଗେଇଥିଲେ, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଏଠି ଖିଆପିଆ କଲି। ଆଜିକାଲି ତ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟର ପୁଣି ମେନ୍ କେତେ ପ୍ରକାର। ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ବାହାଘର ପରି ସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ଖୋଲାମେଲା ଜାଗା ଯେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଏ ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ଉଠେ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେନି। ଏଟା କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ଜାଗା ଥିଲା, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିଏ ବାଛିଛନ୍ତି, ପୁରା ଖୋଲାମେଲା। ତେଣୁ ଖାଇବାଟା ବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ବଡ଼ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ କହନ୍ତିନି, ଏଇ ସବୁରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଘ ପବନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମେଘ ନାହିଁ, ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଛି। ସେମାନେ ଦିହେଁ ପୁଣି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବସି ତାଙ୍କ ଗପ ଲମ୍ବେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଚାରିକଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି, ବଡ଼ ମନୋରମ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ବି ଶୀତଳ ପବନରେ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଖାଇସାରି ମୁଁ ରୁମାଲରେ ହାତ ପୋଛିଲି। ହାତ ତ ପୋଛିଲି, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରୁମାଲଟା କାହିଁକି ଦେଖେଇଲି କହିଲେ? କୌଣସି ଭୋଜି ଭାତରେ କେବେ ବି ମୁଁ ଟିସୁ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ବି ଟିସୁ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଟିସୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ରୁମାଲ ଖଣ୍ଡେ ଧରିବେ, ପୋଛି ପାଛି ହେବେ, ଘରକୁ ଆସିଲେ ଧୋଇ ହେଇ ପଡ଼ିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଯେ ଆମେ ଟିସୁ ହିଁ କାରବାର କରିବା? ମୋ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆମ ଯୋଗୁଁ ଯଦି କିଛି ଗଛ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଆମ ପରିବେଶ ତ ବଦଳିଯିବ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଅନୁରୋଧଟି କଲି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରୁମାଲଟିଏ ପାଖରେ ରଖିଥାଏ, ଆଉ ରୁମାଲ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏଲୋ କେତେ ଗପିଲିଣି। ହଉ, ମୋ କଥା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଚାରିଆଡ଼ ସାଜସଜା ଖୁବ ମନୋରମ ଥିଲା। ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆମେ ତ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବାକୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ପରିବେଶ, ମୁଁ ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼ ବୁଲି ବୁଲି ଅନଉଥିଲି। ତା ଭିତରେ ଠାଏ ଠାଏ ମଧୁମାଳତୀ ଲତା ବି ଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ସୁବାସ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପବନ। ମୁଁ ମନ ଭରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲି ଏଇ ନବଦମ୍ପତିକୁ, କେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ, ତାହା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ଆମେ ତ ଫେରିବାକୁ ବାହାରିଲୁ, ମୁଁ ଖାଲି ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲି। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇବା ତ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ନା। ସେ ବାପ ପୁଅ ତରତର ହେଇ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି ପଛେଇ ପଛେଇ ରହିଯାଉଥିଲି। ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ତ ଫେରିବାକୁ ହବ। ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଅନାଆନି ଭିତରେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଚାଳ ଘରଟି ଦେଖିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନମୁନା। ଏ ଚାଳ ଘରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ ଚାଳ ଘର ଦେଖି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାଳ ଘରେ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି। ତା ଘରକୁ ଯିବା କଥା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ସୁରମ୍ୟ ପ୍ରାସାଦ ଭିତରେ ଚାଳ ଘର ଗୋଟେ ଇତିହାସର ଚିତ୍ର ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଝିଅର ଏତେ ସବୁ ବୈଭବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦୋକାନ ବି ଅଛି। ନାତି ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲା ଚକୋଲେଟ ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେବି? ଏ ପୁଅକୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ସେ ଯେମିତି ହଉ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପିଇ ଦଉଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତ ପିଏନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ କିଣି ଆଣି ପିଇଲି। ସେଠୁ ମୁଁ ପାଣି ଆଣି ନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ କିଣି ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଆରେ ସବୁଠି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଡେରି କରିଦଉଛି ଯେ ପୁରା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଗଣେଶ। ଗଣେଶ ତ ସର୍ବାଗ୍ରେ ପୂଜିତ। ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ମନ ଭରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଏଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିମୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ। ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି।